जेनटा कि कही विभिन्न प्रकार माछ देखा मिलवा तो चलो जिमा आपन को मुझे देखुची माछ विभिन्न प्रकार माछ बहुत नाइस देखो ये कुम्भीर देखवा मिलवा पेस्ट देखिए करते बहुत अलग टाइप पेस्ट आप देखी जदि कमेंट कर जनाइबे आप पोस्टर देखिपे विभिन्न प्रकार माछ ना लिखाई से माछ भी अच्छी तो देखिपे जो तो कमेंट देखो आपण देखिपे माछ तो विभिन्न प्रकार ये माछ अच्छी आपको देखुचे न्यू गाड़ी देखियो देखियो रोना साफ है मस्त मस्त जगह है सब देखिए विभिन्न प्रकार माछ पानी अच्छे नहीं बोले हो देखिपे विभिन्न प्रकार माछ पानी बहुत सुंदर देखा जाए तो यहाँ गोटे नुआ जगह केते सुंदर देखा जाउछन्ते काछ भितर अछन्ते माछ हाँ
କଇଁଛ ହଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କଇଁଛ ଅଛି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମିଳିଛି ସେଟା ତ ମାଛ ଦେଖବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ ତ ମାଛ ଦେଖିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏখানে ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକେ ଯିମା ଖାନା ଟିକେ କର୍ମା ଭୋକ ଲାଗିଗଲାନ ଚେହେରା ମାନେ ଢୁକି ଢୁକି ଗଲାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୋକ କରଲାନ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଓକେ ବାଏ।